Pili ka lang, mama. Meron na rin ako ganito, yung half dozen ko. 450 lang yun, sir. Ano yun? Eto pa. 150 lang po. Sa inyo po, ma'am. May laman siya, ma'am. Ganun itsura niya, ma'am, sa picture. Pag dalawa, 250, ma'am. Para isa ngayon, isa pang baon tomorrow, ma'am. Pili ka isa pa, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pwede rin plain, pwede may laman po. It's up to you, sir. Sa inyo na po. Bali, inantay ko na lang yung isa pang order, ma'am. Ano sa inyo, ma'am? Isang ube, isang peanut, ma'am. Dito na. Yan na lang. Tapos plain lang gusto mo or lagyan ng mango? May laman. May laman. Sige po. Bali, okay na sa bayad. Paantay na lang po. $240 lang sa inyo, ma'am. Meron po, ma'am. Strawberry. Gusto mo, ma'am, pag tatlo sila, 350 kasi, ma'am, eh. Parang, pag ito, 350. Yes, ma'am. Yung strawberry ba gusto mo, ma'am, o hindi? Meron, ma'am. Papa. Bali, 250 na bigay mo sa akin, ma'am. 100 na lang, ma'am. Papa. Thank you so much, ma'am. Have a nice day, ma'am. Pambaon sa school, ma'am, no? Thank you, ma'am. Ay, ma'am, mochi buns. May palaman na siya, mama. Hi, sir. Hi, ma'am, mochi buns. Pag ninggo kasi, sir, gusto namin freshly sliced, oh. Para fresh talaga. Iba kasi, di ba, frozen yung gamit ko. Ako na magsara. Thank you so much. Ito naman. Lagay ko lang. Fresh mango. Sige, so ayusin ko lang for you. Okay, thank you so much. Thank you so much. Hello, ma'am. Mochi buns. Pwede mong hawakan, ma'am, sa Vanilla. Sa TikTok, ma'am, baka napapanood mo siya, ma'am. Mochi. Yung parang rice flour, ma'am. Yung ganito tingnan mo, ma'am. Pag pinapress mo siya, ma'am. Bumabalik-balik lang. Iba-iba, ma'am. So, for example, chocolate ang loob, blueberry ang loob. Ayun, ganun din. Ganun din siya, ma'am. Same lang sila nando, pero iba-iba lang ng presentation or laman, no? Ito, yung nasa ganyan, magkano? 150 po, ma'am. 250 pag dalawang ganito. Mas makakatipid kayo 50. Isang Nutella daw, isang Nutella. Thank you, ma'am. Tingin 30 pesos. Pambaon sa school tomorrow, ma'am. Plastic pa sa'yo, ma'am, or hand carry ka na lang? Hand carry na lang daw? Sa bata. Apo. Sana? Alin po dito, ma'am? Ito or ito? Ano ba to? Grapes yan, ma'am. Alam mo yung muscat na grapes, ma'am. Ma'am, yung change yun, ma'am. Ma'am? Wait lang. Wait lang, ma'am. Wait lang, ma'am. Ma'am, yung change niya po, ma'am. Ma'am, yung sokle, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yan. Kailangan balik natin. Honest tayo, diba? Pag honest tayo, swerte 10 beses din babalik tayo. Hello, sir. Mochi buns. Thank you, mama. Thank you so much, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi. Ay, sa inyo po, sir. Thank you, ma'am. Notebook. Sulat na lang Nutella, tapos fairy. Ma'am, gusto mo hawakan lang muna, ma'am, para may idea ka sa texture naman. So, Binili dahil cute. Hindi na kinain yun. lagay mo sa Instagram mo lang. Tapos, Ano pong pinagkaiba nilang? bukod sa shape, ma'am, yung flavor niya, ma'am. Pero it's the same dough lang sila, ma'am. Oh. Ikaw gusto mo ba? If you had to try one sa taas, ma'am, ube or matcha, yan. Yan yung ma-recommend ko sa'yo. Isang matcha daw. 130 lang po, ma'am. Sub ko lang. Hindi pantay. Hello, sir. Mochi buns.
Thank you so much, ma'am. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochiban. Yung change na lang po, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochiban. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochibans.